Guys, good morning no. Ang video ko ngayon, tuturo ko kung paano kayo magdugtong ng putol na cord, ha? Kasi yung iba nakikita ko nagdugtong unsafe, no? So ito, papakita ko sa inyo. Yan. Dapat guys, ito alternate natin, no? So balatan natin. Alternate dapat. Yan. 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 Tapos check natin, baka mamaya may sugat, no? Daanan ng gunting, no? Yan. Yan guys. Ha? Guys, so dapat alternate lang guys. Tulad yan. Guys, dapat alternate yung pagkakabit, no? Nang hindi magpang-abot. Ha? At tulad yan, dugtong natin. Ayan ha. Ayan, tulad yan. Dugtong natin. Yan. Ito. Ha? Para yung sablo. Yan, katulad yan guys. Ha? Nang hindi sila magpang-abot, pagdugtong ganyan. Yan ha. Yan, pwede mo ring iwala yung dalawa para sure ka hindi mapuputol. Yan o. Guys, twist mo dito para hindi bumitaw, ha? Yan. Yan guys, ha? Ganyan natin yan para hindi makabitaw. Tapos ganyan. Guys, so make sure guys na ayan ha, maganda. Tulad yan, okay na siya. Bila naman. So ayan, dapat alternate talaga, no? So balatan pa natin. Wala naman yan, ilang yan. Yan, katulad yan. Alternate guys, no? Yan, alternate natin. Siyempre kaganyan natin yan. Yan, alternate natin. Ito. Ganyan natin. Guys, para safe na safe talaga. Hindi magdidikit ang linya. Ayan, no? Tapos, kaganyan mo. Tapos, twist mo. Twist mo ng kabila. Tapos, kaganyan lang. Ayan. Kahit atakin pa yan, guys, hindi matanggal yan. Ayan. Sa pag-tape, no? So ayan guys, oh. So maka-alternate sila malayo. Mabuksan man ito ng tape. Hindi yan maano, ha?
Ganyan magdugtong. So ngayon guys, nadugtong na natin sila, no? Ayan, malayo na sila, oh. Ngayon, lagyan natin sila ng mega tube. Ito, circular loom. Para huwag mag-ano. Yan. Ito. Yan, ha. Sabay tape. Yan. Natin. Sa pagtitape guys, dapat ganito para ma-attack natin. Matibay yung pagtitape natin. Yan, oh. Oh. Kita nyo yan guys. Ayan. So, lagyan pa natin to para pumantay. Guys, no? So dapat silyado guys. So ayan guys, so kung nakita nyo, ang ganda. Ganun guys. Thank you. So ayan guys, maraming salamat. Sana'y may natutunan kayo. Salamat. God bless sa inyo lahat.